أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إني سميتك بما سماك الله في الأزل. اسمك محمد إلزيو ممتاز بن محمد أمين. سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى رسولنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى رسولنا الإمام الفقيه وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل له يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأساق يا محمد أفضل من بالحقا تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام
تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المن. تجلي القضاء بانتشار فضله في الكريم والساسع، فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة التعداد، حيث أبرز من عالم الإمكان من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لك البل سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل مجده وجمالا، فترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا حاجة العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يجيب الضلالا، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم. ذلك الإذعان والتصديق سواهد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإكمال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه، ويرتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه، وتفيأوا زلال شرف الغصن بوجده وحبه، ما عتر الأكوان بنسر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم
Untuk dia hajatnya khususan di hajati ikhwanina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني سميع عليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu pemberian nama atas anak yang lahir ke dunia ini. Dan ini adalah merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW dan kewajiban salah satu kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya. Apabila ulun sebutkan nama anak dan nama orang tua, maka bersama-sama kita mendoakannya dan sekaligus menyaksikannya dengan ucapan barakallahu lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inni sammaituka bima sammaka Allahu fil azali. Ismuka Muhammad Elzio Mumtaz bin Muhammad Amin. Barakallahu lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaitu hadzal gulam bima sammaka Allahu fil azali. Ismuka Muhammad Elzio Mumtaz bin Muhammad Amin. Barakallahu lahu. Hai anak laki-laki, pagi ini kami beri nama kamu dengan nama Muhammad Elzio Mumtaz bin Muhammad Amin. Semoga namamu ini nama yang sesuai di Lauhil Mahfuz. Kami semua mendoakan kamu menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuamu, Allah Ta'ala dan Rasulmu, dan menyempurnakan bagi kesenangan dan kebahagiaan dunia akhirat bagi keluargamu dan terutama kedua orang tuamu. Amin. Allahumma amin.
القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadzal ghulam barran lillahi wa li rasulihi wa li walidayhi wa ihsanan li aqrabihi wan nasi ajma'in. Allahumma ij'al hadzal ghulam barran lillahi wa li rasulihi wa li walidayhi wa ihsanan li aqrabihi wan nasi ajma'in. Allahumma ij'al hadzal ghulam barran lillahi wa li rasulihi wa li walidayhi ولأقاربه والناس أجمعين. اللهم ارزقه علما نافعا ينجيه ورزقا واسعا يباركه وخيرا كثيرا ينفعه وشفاء من كل داء. اللهم انصره على من أراده بسوء بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمره وارزقنا بره وشفاعته خصوصا لوالديه ولا تضرنا به. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب وسلم والحمد لله رب العالمين. حين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهيج. ألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المسنور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود فبرز الحامل المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله عليك يا نبي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazamna bikum min darari al-awsaf al-muhammadiyati quda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i bihi mashkura wa fi'li bihi mahmuda wa yaktuba amali fil a'mal al-maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhati al-khalisati wa silati al-mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amal fa ta'udu zafira wa ala babi 'izzati tamutu ar-rihal wa tarshaha minhu al-buyudat al-ghamira. Natawajjahu ilayka bi ashrafil wasail ladayi sayyidil mursalin 'abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi 'ammat risalatuhu al-'alamin an tusalliya wa tusallima 'ala tilka az-zatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika ash-shamilah al-abil akbar al-mahbubilah wal muqassas bi syarafil abkhar fi kulli mawtinin min mawadin al-qurbi wa mazhar qasim بك بعبادك وسابق سيرشدك لأهل بدادك
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل بأطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تولقنا به من نياتنا وأعمالنا. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشكرا أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالحبيب ووازره ووله وظهره، وعم ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. استعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: عند ذكر الأولياء تنزل الرحمة. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang ulun hormati, ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini. Kita bisa berkumpul menghadiri daripada undangan orang rumah, yaitu dengan serangkaian acara, wabil khusus acara tasmiyahan. Semoga anak yang sudah kita beri nama menjadi anak yang solihah, menjadi anak yang solih. Kemudian zuriat kita menjadi anak yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nang mana anak nang solih ini tidak merupakan cuma kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih nantinya di akhirat juga. Kemudian salawat teriring salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah ditinggikan derajat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil barokah, maka hari ini akan kita ceritakan seorang waliullah ta'ala yang berada di Kalimantan Selatan, yaitu Datu kita, Datu Kalampayan Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, yang mana beliau ini adalah ulama besar dan beliau ini peran penting di dalam penyebaran agama Islam khusus di Kalimantan Selatan itu sangatlah luar biasa. Yang mana sebelum beliau itu
agama Islam sudah ada di Kalimantan Selatan. Tetapi agama Islam itu belum sempurna. Ujar guru Banjar, ibarat orang nyumbalih ayam itu masih digapit di lawang mati, kada basumbalih sebujur-bujur. Artinya belum sempurna lagi. Mun ibarat makan itu kada babasuhan tangan kada papa. Nah, itu bahari. Jadi dengan kedatangan Sidin membawa menyebarkan agama Islam, zuriat-zuriat Sidin, murid-murid Sidin sampai ke wadah kita, maka kita bersyukur dengan adanya beliau, dengan himmahnya beliau menuntut ilmu dan menyebarkan sampai kepada kita ini. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah beliau, amin Allahumma amin. Dan beliau ini adalah haul yang ke-217 Hijriah. Kalaunya kita hitung dari kalender kita nasional 211 tahun sudah. Tetapi kalau Hijriah 217 tahun. Sidin meninggal wafat pada 6 Syawal. Jadi ini adalah haul beliau. Kemudian lagi beliau ini punya nama adalah Muhammad Arasat. Abah Sidin bernama Abdullah, kemudian Mama Sidin bernama Aminah. Ketika beliau ini dikandung oleh Mama Abah Sidin, maka beliau ini dapat keistimewaan. Ketika dibuntingkan Mama Sidin, beliau dituruni bertamu dengan malam Lailatul Qadar. Ini keistimewaan. Mulai dari Abah Sidin sudah istimewa, belum lagi nang Sidinnya bertamu Lailatul Qadar belum diceritakan. Artinya orang tu luar biasa sudah. Nang dalam riwayat ketika bertemu malam Lailatul Qadar, ketika beliau ini masih dibuntingkan Mama Sidin, maka keduanya meminta lawan Allah Subhanahu wa taala agar anak nang dikandung itu menjadi anak nang soleh. Ini permintaan Sidin. Nah ini. Jadi bagus tuh mun ibarat bulan puasa bini batianan. Ya kalau minta tiap malam, saya kira anak tadi menjadi anak nang soleh, menjadi orang alim, nang menjadi orang nang bauntong dunia dan akhirat ini. Kemudian lagi beliau ini dilahirkan di kampung Lok Gabang. Kemudian lagi beliau diwafatkan yaitu di dalam pagar dan dimakamkan di Kalampayan, ya nang kita ziarahin itu. Kemudian lagi Maulana Syekh Muhammad Arasat adalah ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peranan penting dalam pengembangan syiar agama Islam di Kalimantan. Beliau sangat gigih mempertahankan dan mengembangkan paham ahli sunnah wal jamaah dengan paham Asy'ariyah untuk bidang ilmu fikih, dan beliau seorang mufti penasehat agama pada Kesultanan Banjar. Dan dalam riwayat beliau itu ialah orang nang pamulaan maulah hukum agama yang nang wayah ini ngarannya adalah Departemen Agama. Itu Sidin tuh maulah kalau di kampung di kecamatan ngarannya kuwa. Ya Allah. Nah itu turun Sidin nang maulah. Sidin diulah orang penasehat Kesultanan Banjar pada saat itu. Kemudian lagi beliau ini sejak kecilnya, tepatnya pada umur sekitar 7 tahun, beliau sudah fasih di dalam membaca Al-Quran. Artinya orang-orang solih itu kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, kalau kakanakan itu nang bagus benar dilajari mengaji Al-Quran, suruh datangkan guru atau bawa ke tempat kesekolahan-sekolahan sekira anak kita bisa membaca Al-Quran. Sidin sudah mulai umur 7 tahun sudah ahli dan fasih membaca Al-Quran. 7 tahun tuh. Namun kita hanya mulai belajar nang AIU babi buung itu hanya di kampung. Orang alim besar sudah bisa. Kadang-kadang wayah ini ada nang hafal sudah. Nah ya kalau
Kemudian lagi beliau ini memiliki bakat nang kada dimiliki oleh anak-anak nang lain seumuran beliau, yaitu umur 7 tahun itu bakat beliau sudah ahli di dalam karya melukis. Pintar bana melukis. Nangaran orang ahli itu satu mat jatun tong. Ya Allah, gambar ini satu mat tuntung, gambar ini satu mat tuntung. Maka dengan keistimewaan beliau, keahlian beliau, maka oleh Kesultanan Banjar Sidin ini dibawa dan dipelihara dalam keluarga kerajaan. Ini istimewa ngarannya. Allah Ta'ala memberi itu karena Sidin hebat baca Quran, harat baca Quran, harat melukis, dibawa dikumpulkan lawan bubuhan keluarga kerajaan, dijamin makan dan lain sebagainya. Harapan raja, sakira anak bubuhan kerajaan ini ahli juga kayak Tuan Syekh Tuan Syekh Muhammad Arsad sejak kecil itu harapan. Karena mun bakawan orang pintar tuh mau pintar aja. Urang bakawan lawan orang minyak harum, nang minyak harum tercium baunya, kayak itu toh modelnya. Nah ini maka Sidin dipelihara oleh kerajaan kesultanan. Maka beliau ini sangat himmah di dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu dalam pemeliharaan kerajaan tersebut. Maka oleh raja, karena Sidin ini ketujuhnya dengan ilmu, maka disekolahkan Sidin ke kota Makkah dengan ongkos dari kerajaan. Bahasa kitanya wah ini dapat beasiswa. Ya Allah, dapat beasiswa. Harapan raja tabilanya bulik kena ke kampung halaman, maka kerajaan Banjar ini akan maju dengan ilmu-ilmu nang dipelajari di kota Makkah. Dalam riwayat beliau sebelum tulak itu ada nang memadahkan 35 tahun berumur, dan Sidin hanya kawin umur 30-an tuh hanya kawin. Kadang kayak kakanakan wah ini pang umur 15 tahun hendak kawin sudah. Belum alim lagi. Ya Allah, sekolah belum tuntong lagi, becari kada bisa lagi hendak kawin sudah. Umur tuha sudah bahasa kitanya matang benar. Maka atas perintah kerajaan, atas keinginan kerajaan, maka Sidin ini diberangkatkan ke kota Makkah. Dalam riwayat bini Sidin batianan mengandung hamil umur 4 bulan. Bini ditinggalkan. Dada orang kampung nang bini tuh batianan seorang hendak tulak, kadada nang nyuruh ayo abah muai tulak. Dada pesan bini Sidin, dan Sidin kawin dengan seorang perempuan orang kampung nang bunga serupa, kemudian bagus ahlaknya, bagus keturunannya. Beliau bernama adalah Bajut. Ngarannya Bajut, lain nang Bajut kampung tuh lain. Kampung Bajut. Orangnya bungas rupaannya, pembungasnya di kampung tuh, di orang kampung bunga desa. Nenek batianan 4 bulan. Maka ketika hendak tulak, maka istri beliau si Bajut ini berpesan, wahai suamiku, pian kada boleh bulik ke kampung halaman kecuali alim dahulu. Ayo, mun kada alim jangan bulik, jangan bini. Mun kita ada harapan tahun kena gin suruhnya bulik dah. Ya Allah, kayak itu. Maka oleh kerajaan Banjar mempersiapkan beliau hendak keberangkatan ke tanah suci Makkah untuk belajar ilmu, maka diulahlah yang namanya kapal. Kemudian lagi kapal ini diulah setahun hanya tuntung, diterbuat daripada kayu ulin. Tapi kayu ulin manang. Tahu lah pian kayu ulin manang, kanakan kada tahu. Dijapai karas, diangkat barat, tapi diandak ke banyu timbul. Ngarannya ulin manang. Mun adang itu harat tuh. Urang bahari tabila sakit pinggang diambil sedikit buat dalam banyu panas minum. Insyaallah ujar guru satahur sejam kawa mencis pulang kae. Karas pulang pinggang ini. Nang penyakit pinggang tuh cari aja. Tuh ngarannya ulin manang. Warnanya aku kada tahu, cuma tabila ulin tadi karas barat, kemudian tabila diandak ke banyu timbul. Itu hebatnya. Ulin tuh kayak ulin.
Kemudian lagi orang bahari tabilanya dirajah, diandak di muka rumah, di muka pintu. Kemudian setelah itu apabila ada sihir nang masuk, maka mantul mambulik kepada nang menyihir. Itu aja hebatnya. Ulin manang neh. Cuma wah ini ngalih lagi cari. Ya kalau ngalih lagi mencari. Kemudian setelah setahun jadi, maka berangkatlah beliau ini ke kota Makkah dengan perahu yang dibikinakan oleh raja tersebut. Dalam riwayat Sidin tulak ke sana selama 14 bulan di tengah laut hanya sampai. Lawaslah. 14 bulan. Setahun 2 bulan. Jadi mulai Banjarmasin sampai ke sana tuh, sampai ke Makkah 14 bulan. Mun ibarat bajanggut kada sango lading silat gen sini panjangnya hanya sampai. Ya kalau bang apa natak kada ada sango ladingnya. Hei, nya dasar orang ka itu, orang bahari orang tulak haji lawas-lawas hanya sampai ke kampung. Hei. 14 bulan hanya sampai. Kemudian lagi setelah beliau mengaji di sana, maka Sidin punya teman orang Indonesia itu berempat. 4 kawan Sidin, 4 serangkai yang ini. 4 serangkai. Abdul Samad Palembang, Abdul Wahab, kemudian lagi berempat orangnya yang itu. Nah, nambah 4 gitu. Kemana-mana tuh nuntut ilmu, cari guru di sana berempat gitu. Dan sabarataan wali kutub. Ini. Kemudian lagi ketika beliau belajar di kota Makkah, maka Sidin banyak belajar dengan wali-wali kutub. Di antaranya beliau ini salah satu murid kesayangan daripada Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Ini. Makanya Sidin nang membawa tariqat Samaniyah ke Kalimantan Selatan. Sidin nang bawa karena Sidin murid kesayangan Sidin. Diceritakan dari guru ketika beliau ini sesudah belajar dengan Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani, maka disuruh masuk ke dalam kamar masing-masing. Masuk ke dalam kamar, sudah ilmunya sudah lengkap. Hendak bulik nih ke itu murid itu berataan. Limbah dimasukkan ke dalam kamar, disuruh ba'amaliyah dan lain sebagainya. Ujar orang wah ini uzlah, bahasa kasarnya. Uzlah tadi kada boleh keluar selama 40 hari 40 malam terkecuali sumbahyang Jumat itu aja keluar. Hendak bahira keluar mun kada wisi di dalam situ. Mun bahira di situ kada uzlah ngarannya. Mararigat. Maka Sidin ilmunya sempurna. Dilihat oleh guru Sidin nang lain ada nang hancur jadi banyu, ada nang jadi tanah, ada nang jadi api, ada nang jadi angin. Sidin beikungan seikungan kada berubah. Ini kesempurnaan ilmu nang dimiliki oleh beliau. Ya kan kayak itu orang bauzlah tuh. Ilmunya dilajari sama nang jadi masing-masing. Ini. Kemudian lagi setelah beliau ini belajar di kota Makkah dengan guru-guru yang populer, guru-guru yang masyhur para wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian belajar lagi beliau ini ke kota Madinah selama 5 tahun, artinya 35 tahun. Awas lih, nuntut ilmu 35 tahun spesial nuntut ilmu aja tuh. Makanya kita ini kayak mun ibarat orang sekolah TK nang dikisahkan profesor, kakanakan TK mengisahkan profesor, ya ulun kisahnya kayak kita berataan profesornya nang dikisahkan. Ilmu itu nang Sidin dapat bukan cuma ilmu agama tetapi juga ilmu politik, ilmu hukum, ilmu umum. Ilmu matematika bahari paraid, wah ini matematika ngarannya. Ya Allah, ilmu astronomi, ya belajar Sidin semua itu, tahu Sidin semuaan. Bahkan ketika beliau ini pulang ke Borneo, ke Kalimantan Selatan menumpang kapal Belanda. Belanda bertanya, Belanda tadi kaptennya bernama Petrus Pandersus. Ngapa-ngapa ya Petrus tuh anunya.
orang Belanda, pangarannya kan sama lawan kita. Jadi mun kita hendak pangaran Muhammad Petrus berarti mirip Belanda. Ya kah? Bujur aja tapi bahasanya bahasa Belanda. Petrus Pendersus. Wahai Tuan Haji besar, ujar Petrus, berapa kedalaman sungai laut Jawa ini? Kedalamannya nang ditakuni ya kanya ilmu kah kurang lebih nang ditakuni banyu berapa dalamnya diitihi Sidin. Dan Sidin meitihi ini dengan ilmu, lain lawan kasab, lain lawan karomah, lawan ilmu, artinya dari saking ilmunya lengkapnya. Itihi Sidin banyu tadi, ujar Sidin ini kedalamannya 200 meter. Orang Belanda kada langsung percaya. Ya kalau karena ilmu filsafat itu munnya kada sesuai akal jangan percaya. 1 tambah 1 pasti 2. Lamun orang madahkan 3 jangan percaya dahulu. Ya kan? Itu ilmu filsafat ngarannya. Nah, tapi bila 1 tambah 1 pasti 2, kakanakan nyambat 11 ya kada maunya tak kada naik sekolah mun madahkan 11. Itu filsafat. Ujar Sidin 200 meter. Langsung na anak buah tadi mau ulur jangkar nang langsung ukuran. Pas 200 meter kada kurang kada lebih. Lalu ujar Kapten Petrus, Anda orang hebat. Wah nenek. Bagaimana Anda tahu kedalaman laut ini jumlahnya meterannya 200 meter? Menurut ilmu astronomi, ujar Sidin. Kan menurut ilmu tabila banyu itu warnanya putih dalam banyu laut tuh berarti dalamnya paling-paling 200 meter itu banyu laut. Jadi mun ikam tuh nyubarang laut meliti laut tuh masih putih lagi, itu berarti masih belum dalam 200 meter. Itu pun mun kada bisa bakunyong bang 200 meter tuh gede gempang pian. Di laut ini jangankan nang 200 meter tuh di pinggir laut tuh aja berdiri kan sini nah kada bisa bakunyong, nang bakunyong lin di bawahnya ke tengah. Ya kalau jangan begitu. Kemudian lagi Sidin tabila berwarna kebiru-biruan maka kedalamannya itu mencapai 2000 meter. Tabila warnanya sudah mulai biru, apabila birunya kayak biru langit maka kedalamannya mencapai lebih daripada kedalaman 2000 meter. Jangan coba-coba betimbai itu. Lamun 2000 meter tadi karena ganal iwaknya tuh. Karena ganal iwaknya ya nang iwak nang paus gitu. Nang berdiaman di situ betimbai. Bah. Ser makanan bubuhannya benar ya lagi. Lalu ujar nang Petrus Pendersus, Anda betul sesuai dengan pelajaran nang kami belajar bahari. Itu daripada kealiman Sidin. Kemudian lagi ketika beliau ini dengan guru Sidin dalam riwayat lawan Tuan Syekh Saman Al-Madani, asik bepandiran lawan guru. Lalu Sidin bercerita tentang keadaan Kalimantan Selatan, tentang buah-buah nang ada di Kalimantan Selatan. Wahai guru, di Indonesia di Kalimantan Selatan itu ada buah rasanya manis, tetapi luarnya berduri. Ngapa? Rasanya manis, tapi buahnya berduri. Durian. Bahasa Arabnya ngarannya Abu Syaukah, iya kah? Abu Syaukah. Tabil Abu Su'ur artinya rambutan. Ya kalau Abu Su'ur rambutan, jadi Abu Syaukah. Ujar guru, ambil pang. Wah nenek, guru tadi langsung ke itu, ambil pang Sidin. Apa caranya gini? Mun ngisahkan wara, mun kada diambilakan, kada kawa. Guru bukan cuma mentes, tetapi guru ini memadahkan bahwa ini sudah ilmunya sempurna. Sidin langsung kala longkang. Limbah kala longkang Sidin ulurakan tangan ke itu. Limbah diulurakan tangan langsung ada sebiji buah durian. Kemudian dihadapkan lawan guru, dibelah kemudian dimakan. Ini guru buahnya. Karena di Arab kada ada durian, bujurlah. Ada tapi pohonnya kada ada. Lamun orang Pakistan banyak aja pohon durian di Makkah kada ada. Tapi durian banyak orang berjual. Nah, ini keberkahannya. Ya kalau ini ngarannya karomah. Tuh karomah kita kada kawa coba kan ulurakan tangan gitu 10 hari kada datang durian.
Durian kada datang tuh daripada sempurnanya. Bahkan beliau ini mendengar ada seorang ulama besar dari kota Mesir datang ke kota Makkah. Kemudian lagi beliau ini minta jalurakan sekiranya berguru pulang lawan guru tersebut. Lalu oleh Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani, ujar Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani, ini ada murid kami berempat dari Borneo hendak belajar lawan sampian, lawan guru nang tadi. Orang ini istimewa hendak belajar. Ujar nang guru tadi Sulaiman Kurdi ngaran Sidin, ujar Sidin kada usah gin. Tahu dah. Kada usah gin. Lengkap dah ilmu tuh, ngapa apalagi belajar lawan aku. Maka dalam riwayat untuk mengambil nang kedua kalinya minta lagi, wahai guru tolong bang jalurakan nilawan guru Sulaiman Kurdi hendak mengambil berkah barang, karena sudah lawas nuntut ilmu cuma hendak mengambil berkah barang satu mat. Lalu dijalurakan. Makanya dalam riwayat di sana tuh ada orang nang mengamalkan tarekat Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Siapa nang bawa? Iya nang Sidin bawa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian lagi sebelum pulang, maka Sidin ini Anda banyak punya murid dan beliau ini menjadi khalifah di sana, menjadi guru besar di sana. Artinya mengguru aur Sidin nang gantiakan di kota Makkah, kota Madinah. Hebat kalau leh. Jadi bersyukur kita bisa orang nang kawa mengajari malajari jadi guru di kota Makkah, di kota Madinah. Iya Sidin. Maka di antara murid Sidin nang banyak, bukan cuma dari manusia. Sidin ada punya murid yang dari bangsa jin, yang bernama adalah Datuk Baduk Al-Muna ngaran Sidin. Datuk Baduk Al-Muna ngaran Sidin nih. Ini dari bangsa jin. Kemudian lagi yang sudah Islam dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dalam riwayat sampai sekarang ini umur Sidin 30.000 tahun. Awaslah, 30.000 tahun sudah umurnya. Jadi jar ada yang menceritakan tuh talipat kayak itu sudah nah. Cuma orangnya sakti. Ketika hendak bulik setelah menuntut ilmu, maka Datu Bedok tadi babuat di dalam kapal. Saurangan hendak umpat, wahai guru ulun umpat belajar lawan pian, bahadam lawan pian seumur hidup ulun. Ulun akan menolongi pian. Tapi dilihat seikung tadi mengalahani orang banyak. Gara-gara nang seikung duduk tadi, kapal tadi miring. Bingung ya Sidin. Han padahal lawas benar belajar lawan Sidin. Sidin kada pernah bertakun ikam siapa, ikam orang mana, ngaran abah ikam di kampung mana, kada pernah. Padahal nang Datuk Al-Muna tadi, Datuk Bedok tadi beliau hari-hari itu memasak akan Sidin, mana pasakan baju Sidin. Cuma orang kayak itu kada suah bertakun. Ketika hendak bulik lalu hendak umpat. Lalu ujar limbahnya melihat itu, maka tawasul Sidin tuan dengan Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Limbahnya tawasul dengan Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Maka Tuan Syekh Seman Al-Madani nang menceritakan bahwa ini adalah bukan manusia tetapi dari bangsa jin, nang beriman sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam dan akan menolongi Tuan Datuk Kalampayan. Mun kaitu Sidin kada merepoti aku juga marah umpat. Maka dalam riwayat pulang dari kota Makkah sampai ke pelabuhan Merak Banten ini selama 40 hari sampai. Asalnya kan 14 bulan, buliknya 40 hari aja sampai capat. Plus, kenapa? Karena kapal tadi Sidin nang mengikuti bubuhan nang jin tadi nang mau umpati. Jadi laju jalannya. Ada salang anu lagi, ada nang tuang tunjulakan orang kalua, iya nang di bawah gitu nah, nang empat gitu nunjulakan. Tuh orang kalua, makanya orang kalua bahari ketujuh bak ayuh nah jong. 2 talo kali jangan ayuh tapi laju bener ngapa di bawah jokong ada nang nunjulakan. Kenapa Sidin jadi di ngarannya dia tuh Bedok?
Ketika beliau ini sampai ke Kalimantan Selatan, beliau ini banyak punya murid, kemudian membangun pesantren. Maka murid-murid sidin itu kada kayak orang Waihini. Kalau orang Waihini limbah diputar mek, bunyi akan mengaji, bangun. Kalau orang Bahari kada demek. Maka tugas beliau ini menggaraki orang-orang nangguringan, murid-murid sidin nangguringan. Dijulungi oleh guru sebuting bedok. Tahu tuh nang itu nah, gandang itu. Tapi nang gana. Jadi tabilah hendak membangunakan nang murid-murid guru tadi dicatok sidin duk 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 duk, mendengar bunyi bedok tadi lalu bangunan. Sakiranya jangan malalor sembahyang subuh. Kayak itu Bahari, makanya dingarani datu bedok. Bedok tuh artinya dauh. Ya kalau sampai demi ini tuh ada orangnya. Nah, ini diantara cerita hidup sidin. Ingin ulun ceritakan lebih lanjut, waktunya sudah sadang, mungkin banyak kelaparan sudah. Jadi mudah-mudahan ada barokahnya kita seberataan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang nang salih, kemudian mencintai orang-orang nang salih, kemudian dikumpulkan dengan orang-orang nang salih, kemudian dijadikan zuriat-zuriat kita menjadi orang-orang nang salih dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang nang salih. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hormati orang tuamu dengan cinta dan kasih. Sayangilah selalu dengan sepenuh hati. Jagalah ucapanmu, jangan mencaci maki. Taatilah selalu, jadilah anak berbakti. Jangan pernah kau lupa jasa-jasa orang tua. Ringankanlah bebannya, jagalah nama baiknya. Rawatlah keduanya selagi masih di dunia. Doakanlah mereka ketika telah tiada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Hormati orang tuamu dengan cinta dan kasih. Sayangilah selalu dengan sepenuh hati. Jagalah ucapanmu, jangan mencaci maki. Taatilah selalu, jadilah anak berbakti. Jangan pernah kau lupa jasa-jasa orang tua. Ringankanlah bebannya, jagalah nama baiknya. Rawatlah keduanya selagi masih di dunia. Doakanlah mereka ketika telah tiada. Allah